Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore avec Asdine. Aujourd'hui, on va faire une petite blanquette de veau. Les ingrédients ils sont là. Mais avant tout, n'oubliez pas de s'abonner, partager et faire j'aime. Comme ça, la chaîne continuera grâce à vous. Salam alaikum, nous m'en blanquette de veau spécialité française. صوص الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبداو على بركة الله. Les ingrédients sont 500 g de veau. C'est l'épaule ou la noix, comme vous voulez. On les coupe à cette taille là. On a besoin de 4 poireaux coupés à cette taille là, bien lavés. Un oignon et demi. La demi il est piqué avec des clous de girofle. 2 comme ça. On va avoir besoin de 3 carottes. 5 à 6 pièces de champignons comme ça. Un bouquet garni. Là-dedans il y a du persil, du thym, de l'oreiller, c'est du frais et ficelé comme ça, c'est pour la cuisson. On va avoir besoin de 200 g de riz. Un petit quart de citron comme ça. 15 centilitres de crème épaisse, si possible, ou liquide, comme vous voulez. Un jaune d'œuf. 25 g de farine. Sel, poivre, huile d'olive, huile normale. Et on va avoir besoin de 25 g de beurre. En arabe, نحتاجو العجل الحمبيات ديال الكتف بليتو ولا الفخذ يكون رطب شويه بليتو ليبول على الكتف باش نصاوبو لا بلوكيت ديالنا. بوار نحتاجو بحال هكا، بصله ونص وجوج فيهم دقوقين بحال هكا بجوج عواد ديال القرنفل. نحتاجو واحد 5 حتى 6 بياسات ديال الشامبينيون. بريزو ولا جزر 3 منقيين بهذه الطريقه هذه. واحد البوكي كارني كتشدو الخضر ديال البور كديروا فيه الربيع والزعيطره ورقه الناموسه وكتعقدوه بهذه الطريقه هذه. 200 غرام ديال الرز، ربع حامضه، واحد 15 سنتيلتر ديال لا كريم ايبيس ولا ليكيد اللي لقيتو، واحد جون دوف صفر ديال البيض، 25 غرام ديال الفرينه، 25 غرام ديال البيض نحتاجو باش نصاوبو لوغو ديالنا، ملحه، البزار، الملحه ديال العود، زيت العود و باردون زيت الزيتون وزيت العاديه. نبداو على بركه الله. قبل ما نبداو الخدمه ديالنا كنشدو اللحم ديالنا كنخليو الماء يدوز عليه لمده 5 دقائق بهذه الطريقه هذه باش كنحيدو منه الدم. On fait la viande sous l'eau pour retirer le sang, soit bien rincé. On laisse pendant 5 minutes sur l'eau comme ça. Entre temps, on va démarrer notre veau. « 25 g de beurre. On va laisser vendre gentiment. Avec notre farine. On rajoute notre farine. Voilà, on a mis notre farine. On va laisser cuire gentiment notre farine pour faire notre eau de côté. Là, on va mettre notre viande à cuire. On démarre à l'eau froide. On démarre بالماء بارد. نديرو اللحم ديالنا. نديرو لي بوكي كاغني ديالنا. نديرو نص بصله اللي فيها قرنفل. Une carotte de tronc, on les coupe à cette taille là, comme ça, juste pour donner du cuisson. On va laisser cuire pendant 1 heure à 1 heure et demie. Le roux il est prêt, c'est bon. Et on le débarrasse. Et je reviens juste après. فوالا كنرجعو لكم من بعد ساعه ونص ديال الطياب. كما كتلاحظوا اللحم ديالنا هاد المرات كتلقاو واحد لاموس واحد السكوشه كطلع كتحيدوها بمعلقه. حنا ما عندناش اليوم حيت غسلنا اللحم ديالنا مزيان قبل ما نديرو. Comme vous pouvez constater, après 1 heure et demie, on est revenu pour récupérer notre viande, pour les goûter, et on va garder le jus de cuisson. On va faire comme ça. On reprend notre casserole. On va mettre un peu d'huile, olive, un peu d'huile normale.
On va juste couper notre oignon de cette manière-là. C'est pour glacer un petit peu nos légumes. نضيفو على الزيت ديالنا. لازم نحط ديال الزبده ونزيد ان بو دو beurre. On va laisser fondre un petit peu et on revient. Voilà, les oignons sont prêts. On a coupé notre pao comme ça, nos carottes grossièrement comme ça en disant. On met tout. On met le 2 gousses d'ail. Juste des petites secondes comme ça. Là, on a gardé l'eau. On a gardé l'eau de cuisson. On va le garder pour finir notre cuisson. On l'a rajouté après. On va porter en ébullition le temps de cuire les poireaux et les carottes. Et après, je rajoute ma viande et on va faire la liaison. Et là, comme vous pouvez constater, on a lancé le riz à cuisson. C'est l'eau normale. Voilà. On va attendre juste 10 minutes quand ce sera prêt. Et je reviens vers vous juste après. هنا درنا الرز ديالنا يطيب، رجعنا الماء اللي طيبنا فيه اللحم في الاول ما لحناش باش نمرقوا به البلا ديالنا بحال هكا بالطريقه هذه، ونخليوه يطيب لي كاروت ديالنا لمده 10 دقائق ونعاود. Après 10 minutes ولا 10 دقائق لي كاروت بداو كيطيبوا شويه كما كتلاحظوا. كنقطعوا لي شامبينيون ديالنا على حسب لي طاي، الا كانت كبيره على 6 كانت صغيره على 4 بهذه الطريقه هذه. كنغسلوهم بيان سور. ولا bien les champignons, il faut que ça fasse aussi, ça dépend de la taille. On les met ici. On va laisser encore pendant 2 minutes. Les légumes ديالنا هما وجدوا. غنهزو شويه الماء نديرو هنا نضربو بحال هكا. On va glacer nos légumes. On va mettre un morceau de beurre. غير حطينا لا بويونس. الليغوم ديالنا يكونوا كيديروا، غنحيدو لي الليغوم ديالنا بهاد الطريقه هادي. نقص العافيه ديالنا بيان سور. نخليهم هنا ينشفوا من الماء شويه. نبداو تحضير لاصوص ديالنا. on va préparer une sauce. On va mettre le roux qu'on a préparé tout à l'heure. On va mettre une bonne cuillère. On va juste surveiller. Juste un petit peu, juste que ça soit épais. Voilà, on va faire le tourner. Faire comme bien pour ne pas avoir des grumeaux après. On va bien laisser cuire. Après, on va mettre notre crème. ونخليوها فوق النبيسيون واحد 3-4 minutes ونرجعو لكم. Voilà, notre crème elle est prête.
À ce moment-là, on va assaisonner un peu de poivre, un peu de sel, haricot, la sauce celui-là. Donc on juste une petite touche, comme ça. On remet notre viande. Voilà. On va les écrémer un petit peu comme ça. La petite sauce qu'on a mis à côté, c'est pour mettre le jaune de vegetable falgut de الصفرة ديال البيض باش ما يطيبش لينا. شتي لا c'est pas bon pour la sauce, juste pour la liaison. كنحركو شويه. نحركو بهذه الطريقه هذه. من بعد on laisse un peu de légumes pour la décoration. On met tout le reste des légumes dans notre cocotte. Normalement 10 دقائق يكون كلشي واجد. وما ننساش في الاخير نعصر واحد 4 حامضه بالفوق باش حطينا شويه ديال لاسيديتي في لاصوص ديالنا. غير الربيع نحركو نخليو فوق العافيه مده 5 حتى 10 دقائق عافيه مهيله. On laisse sur une feu d'eau pendant 5 à 10 minutes gentiment comme ça le temps que la viande prend chauffe. نخليو ما بين الحمص ديالنا تسخن ونرجعو من دابا 10 دقائق pour le dressage باش ندريسيو. نبداو في الدريساج ديالنا. On va commencer à dresser notre plat. Voilà, notre blanquette elle est là. Les légumes qu'on a gardés pour la décoration. Le riz il est déjà chaud là. Un petit peu de légumes pour la décoration. On va reprendre notre assiette. On va décorer l'assiette ديالنا. اللحم ديالنا هنا. Je vais les pao, un peu de carottes, un peu de pao. Les champignons aussi. Non, carottes qui sont un petit peu, la couleur ils sont glacées. Les légumes ديالنا اللي glacés. تقدروا تخلطوا كلشي عندكم في الدار. يعني هاد المرحله بلا ما ديروا ديال كلاصاج زيت اون فامي. انا كندير غير ديكوراسيون ديال السيت ديالي باش تبان زوينه. جوست لا ديكوراسيون شويه ديال الغادي غير بوغ لا كولور. بو طوماط confit. Une tête de persil. Et pour un petit peu de couleur, la fameuse épice à l'espelette. نتمنى من الله يكون البلا ديالكم اليوم. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis bon appétit si vous le faites chez vous et à bientôt.